An balimaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a kalama aw b'a joona k'a fɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasi dɔw u bɛ bolola kabini ni sɔrɔdasi cɛ wala ni sɔrɔdasi maa 49 n'o ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw ye n'u jiginna pankolon na juillet tile 10 tɛmɛnen a kuma cayara kosɛbɛ wa kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn kankɔrɔ sɔsɔ kosɛbɛ n'u ye Côte d'Ivoire ɲininka Côte d'Ivoire ko olu ka sɔrɔdasiw u mana u yɛrɛw ma ten ko Mali marabaw b'a kalama Mali marabaw ko nkalonfin olu ta kalama wa tuma min ni sɔrɔdasi ninnu u cunna ni pankolon ye Mali pankolon jiginsoba la n'o ye Bamakɔ yɛrɛ pankolon jiginsoba ye min tɔgɔ dalen don Modibo Keita la u jiginnen an ka jamana faamaw u ye Côte d'Ivoire faamaw wele k'u ɲininka ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasi dɔw bɛ anw fɛ Mali dugukolo kan an ka pankolon jiginso la yala o tuma Côte d'Ivoire a sɔrɔdasi kɛlɛtigiw kɛlɛ ɲɛmaw yala u b'a joona wa hali n'an ma segin kuma nin bɛɛ lajɛlen kan nka nin beresara ɲagami a bɛ sen na hali bi a nana wajibiya Mali kantigiw fɛ u ka ninnu sɔrɔdasi ninnu minɛ i n'a fɔ mɔgɔ min wala mɔgɔ minnu u bɛ wari minɛ ka na u ka kɛlɛ feere wala u ka kɛlɛ kodɔn feere wari kosɔn tubabuw b'a fɔ minnu ma ko mercenaires wa Mali yɛrɛ a laban nana nin ko ta k'a di sariyatigiw ma k'u ka ko sɛgɛsɛgɛ jɔnnasigi ani ɲɛɲininiw nin ko in bɛ se ka lajɛya cogo min an ye kibaruya laban min sɔrɔ o de ye k'a fɔ diɲɛ sɔrɔdasiw ka jɛrɛkuluba n'o ye Nations Unies ka sɔrɔdasiw ye o ɲɛmɔgɔya bondankan yɛrɛ a bɛ anw fɛ Bamakɔ yan nka u ye sɛbɛn ci sabu nin kɛlɛbolo in nakun de ye diɲɛ jamanaw bɛɛ k'i seko kɛ u ka kɛlɛbolo labɛn diɲɛ basigi kɛbaw fɛ u bɛ se k'a to Mali jamana bɛ se ka basigi cogo min ko kɛlɛbolo de ma ko MINUSMA ale a yɛrɛ jabajɛya nin ko in na sabu Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka yeli Mali dugukolo kan an ka kibaruya minnu sɔrɔla olu ko k'olu ye a lajɛ ka Mali yɛrɛ minisiri bondaso min ka baara ye an faso ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔw la olu y'a jira k'a fɔ jaati sɛbɛn min cira ko sɛbɛn dalumaw don nkalonfin tɛ fiyewu sabu sɛbɛn ye pereperelatigɛw di k'a fɔ ni a sɔrɔla kɛ k'a fɔ olu minnu n'olu bɛ sɔrɔdasiw bila ka na Mali dugukolo kan yala u ɲininkara k'a fɔ ko yala olu b'a ko joona wa Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasi minnu bɛ Mali dugukolo kan yala olu ka ciden don wa minnu cunna an fa dugukolo kan kabini nin kalo in tile 10 tɛmɛnen n'a fɔra k'a fɔ kɛnyɛrɛ ye cakɛ bondaso dɔ bɛ n'o ye pankolon cakɛ bondaso ye n'u ko a ma ko Sahel Aviation Service ani lalimanw olu fana ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ko nin kɛlɛ bolo ninnu nakun ye k'a fɔ k'u bɛ olu de lakana minnu bɛ yen n'u nana ye Mali dugukolo kan an ka pankolon jiginso la senu k'u nakun ye min fɔra k'a fɔ ko lalimanw ka kɛlɛcɛ minnu n'u bɛ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u bɛ Tombouctou bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw bɛ Mali dugukolo kan nka olu ka daga ye Tombouctou de ye MINUSMA ka baara la kɔni u ko tiɲɛ don nin ko in kɔni a sɛbɛnkow ma lajɛya a kan ka kɛ kɛcogo minnu na laadala a kan ka lawaleya cogo minnu na tɛmɛsira minnu kan ka kɛ sɛbɛn minnu kan ka lawaleya fɛn ko fɛn bɛ yen n'o ye kɛta ni fɔta ye min b'a to nin kɛlɛbolo ninnu bɛ don wala u bɛ jigin Mali dugukolo kan ko a ma bɔ o sira fɛ o sira ɲumanw fɛ olu taara k'a jira k'a fɔ tuma dɔ la diɲɛ sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛna Mali dugukolo kan nakun b'u la nakan b'u fɛ nacogo bɛ u la o nakun nakan ani nacogo ko Côte d'Ivoire ka sɔrɔdasiw ma tɛmɛ o sira de fɛ
u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ ko ma kɛ jɔnkala a baara ma kɛ a baara kɛcogo la o ko olu kɔni bɛ na u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na waati nata ninnu na nin ɲɔgɔnna sugu kana kɛ fiyewu i n'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ e ka baara kɛ e de kan ka baara kɛ e fana man kan ka baara di maa wɛrɛ ma wala i man ka ko wɛrɛw don a senkɔrɔ u kɛra lalimaw ta ye sa u kɛra jamana wɛrɛw ta ye sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ta kalama baara ɲɔgɔnya lawaleya sɛbɛn u ka kɛ laliman jamana ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wala jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dabɔkun ye ko olu lalimanw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan olu bɛ se ka lakana cogo min MINUSMA ko k'ale tɛ a kalama koyi Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka ye Mali dugukolo kan u kana fɔ k'olu fana bɛna sɔrɔdasi wala kɛlɛbolo dɔw lakana Côte d'Ivoire a ko tuma dɔ la sɛbɛn minnu farala ɲɔgɔn kan olu fɛ u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ kɔni don Côte d'Ivoire a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan a bɛ taa maa 50 hakɛla cɛ ni musow b'a la olu yɛrɛw bɛ ka jateminɛ kɛ k'a dɔn yala kɛlɛcɛ minnu n'u n'an bɛ ko bɛna Mali dɛmɛ basigi la olu fana ka baara ninnu bɛ se ka latigɛ cogo minnu na minnu kan ka kɛ olu fana kɔlɔsilikɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ olu bɛna ko sɛgɛsɛgɛ o sɛbɛn in min kɔni bɔra o ye k'a fɔ laada la diɲɛ jamana u ka kɛlɛcɛw n'a bɛ f'o ma ko Nations Unies sɔrɔdasiw olu bɛ se ka yamaruya di jamana o jamana bɛ ne ka kɛlɛcɛw n'u olu bɛ o baara kɛ o ka maa dɔw fana bila ka na olu nɔ kan u bɛ se k'u dɛmɛ u ka baaraw la cogo min nka a ko ma kɛ cogo o cogo ko kɛlɛbolo o kɛlɛbolo bɛ yen a bɛ wajibiya i kan n'i kɔni b'a fɛ ka nin baara sugu kɛ dɔrɔn wajibi don f'i ka diɲɛ labasigili o ɲɛmɔgɔw k'u ladɔnniya kalo o kalo i ka maa o maa n'i b'o ci kana Mali dugukolo kan f'o k'a sɔrɔ i ye olu ladɔnniya olu bɔra joona ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu fana bɛ se k'a to tuma dɔ la jamana min n'aw bɛ taa jamana min kɔnɔ o jamana marabaw fana kan ka bɔ a joona cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ nin kɛlɛbolo minnu n'olu fana bɛna Mali wala diɲɛ jamanaw kɔnɔ n'u fana ka baara ye kɛlɛbolo minnu bɛna olu ka senkɔrɔ baara misɛnw n'u ka lakana u bɛ se ka lawaleya cogo min ko n'i y'o jateminɛ kɛ maa minnu ni o lakodɔnnen don u bɛ taa fo maa 609 o maa 609 na lalimaw yɛrɛw ka kɛlɛbolo min bɛ yan u bɛ taa fo maa 471 na ko jamana minnu bɛ yen i n'a fɔ Bangladesh, Cambodge, Chad, Langlais jamana, Sri Lanka ani Suède nka u ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma ladɔnniya koyi k'a fɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw k'u bɛna nin baara ɲina Mali dugukolo kan nin sɔrɔdasi cɛ 49 ninnu n'o ye Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasiw ye tiɲɛ de u bɛ Mali dugukolo kan nka u mana ni sariya sira ye a bɛ fɔ min ma ko l'illégalité ko ninnu kɔni bɛ Mali dugukolo kan hali n'u kɛra kɛfɛn ye wala sɔrɔfɛn ye Mali dugukolo kan k'u mana sariya sira fɛ nin kuma in dun fɔra diɲɛ jamanaw ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan a ye Mali ka jo de segin Mali ma Mali dun tɛ ka nin ko in a ma Mali hakili wuli koyi hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kɛlɛ fo Mali ka nin maa ninnu bila o tuma min bɛ yen sa n'o kan ka ɲɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o tuma u ye ninnu kɛ dugudugu ni dugu de ye nin sɔrɔdasi ninnu minnu bɛ Mali dugukolo kan maa minnu b'u bila ka na a kɛbaaw taa ɲini de y'u bila nin ko la wa yala nin ko in bɛ ka kɛ ka sɔrɔ Mali t'a kalama diɲɛ yɛrɛ sɔrɔdasi minnu ni diɲɛ yɛrɛ lakanakuluba min sigilen don n'o ye Nations Unies yala o fana b'a kalama o t'a kalama wa dɔw de bɛ ka nin kɛ u ka taa ɲini ye wa maa bɛ se k'o bisigiya koyi sabu n'i ye maa dɔw ɲininka olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in nin ɲaaminen don kosɛbɛ sabu diɲɛ tɔn b'a fɛ n'o ye Nations Unies ye jamana o jamana bɛ yen n'a y'a sɔrɔ e ka kɛlɛcɛ i b'u di ka na jamana wɛrɛ basigi n'olu ka tɛmɛsira ye tiɲɛ don i bɛ se k'i ka kɛlɛbolow bila ka na i bɛ hakɛ min bila ka na i b'o da dɔn wa bɛn bɛ k'o kan wa i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fana bila ka na minnu bɛ kɛ olu magɔnkɛbaaw ye
k'u dɛmɛ u ka baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Nin kɛlɛcɛ ninnu a bɛ fɔ ninnu ma de ko casque bleu n'o ye diɲɛ lakana kuluba n'o ye Nations Unies ye. Diɲɛ tɔnba, diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka tɔnba min dilan ni Mali yɛrɛ y'o tɔn den dɔ ye. N'olu kɔni bɛ baara o baara kɛ, a baara in bɛ kɛ ni bɛnɲɔgɔnya de ye. U b'a bila ka taa jamana minnu kan, u b'a fɔ olu de ma ko fugulan bulamantigiw. U kɔni dɔnnen don ko ninnu nakun tɛ foyi ye. Bɛn ni karama kolokololi wala basigi ani bɛnkola bɛ se ka sigi jamana ninnu kɔnɔ cogo min. Wa mɔgɔ minnu n'u bɛna, u caman bɛna, u tɛna ka fɔ kɛlɛŋanaw do koyi. Ninnu kɔni b'u ka mɔɔw de bila ka na dɔrɔn minnu bɛ se ka u ka baara kɛ. Min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigiw ye, yan'u ka maa dɔw bila ka na ten, minnu bɛna u ka kɛlɛcɛw u magwɛ, i n'a fɔ min bɛ diɲɛ jamanaw olu ka tɔnba Nations Unies ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Olu kɔni ye u ka kɛlɛcɛ dɔw de sugandi. Cakɛbondaso dɔ bɛ yen n'o ye SAS, u k'a ma ko Sahelian Aviation Service. Olu ninnu de bɛnn'o la sa, olu b'u ka kɛlɛcɛ dɔw bila ka na, wa u bɛ di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ se ka na Mali jamana kan, jamana wɛrɛ sɔrɔdasi minnu bɛ yan, i n'a fɔ lalimaw ka sɔrɔdasi hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ. Maa fɔlɔ minnu nana u bɛ taa sɔrɔdasi 1,100 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la. A nana se sɔrɔdasi 1,400 tuma min na Faransi ka kɛlɛbolo olu labɛnna k'u bɛ taa. Nin ko in kɔni ye birisa ɲagami ye. Birisa ɲagami min don bɛn kɛra a kan ka fɔ a kɛra i n'a fɔ anw ka jamana kelen don mɔgɔw ka sugu fiyɛ de ye. Maa o maa n'i bɛ feere kɛ, taa ɲini kɛ, i bɛ se ka don Mali kɔnɔ, i bɛ bɔ Mali kɔnɔ. Mali jamana ma kɛ jamana wɛrɛw ka batɛmɛsiraw ye sa wa. Nin ko in de a ɲaamina kosɛbɛ nka a dɔnna bi k'a fɔ siga t'a la fiyewu. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw, jamana kantigiw, jamana kolatigɛlaw u ye nin baara in kɛ nka a ma kɛ ni sariya ye, wa fɛn yɛrɛ don min tɛ bɛn. Nin kuma in fɛn o fɛn bɛ yen sa n'o bɛ se ka an ka jamana mankutu tiɲɛ, k'an ka jamana lagosi, an ka jamana marabaw u fari bɛ se ka faga, k'an faso to maa wɛrɛw wala jamana wɛrɛ mɔgɔw bolo, u k'an faso kɛ i n'a fɔ u ba ka guwanforo, u bɛ don u bɛ bɔ cogo min ka d'u ye. O tintin ani o kɛlɛ panparan k'an ka jamana marabaw papa o baaraw de tun bɛ sen na. Fa nana kɛ sa min bɛ fɔ o ye ka fɔ Mali marabaw diɲɛ jamanaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye Nations Unies ye. A fɔra yɛrɛ ka fɔ an ka jamana marabaw de y'u dama kasi. Tɔnba in ye k'u ka magwɛnta k'an faso sɛgɛrɛ min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ kun sɔrɔ cogo min. Tuma min na jamana borotɔla minnu bɛ yen, minnu tun bɛ yen n'o ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye, olu nakun tun ye fɛn min ye. Wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo k'a pereperelatigɛ di aw ma. Bɛn kɛra kan, bɛn ma k'a kan. Dɔw minnu n'olu ye Faransi kanubaw ye, minnu b'an fa dugukolo kan. Hali kuma nin fɔra a tɛ bɛn olu ma, ka fɔ Faransi de ye kojugu kunyanfan ye. Kɛlɛ min kɛra an faso kɔnɔ, ne hakili la ka fɔ kunungo wala don tɛmɛnen ninnu na, an ye ɲɛfɔli kɛ aw ye. A fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye, Faransi de ye Libi ci. Libi citɔ, o y'a sɔrɔ maliden dɔw bɛ yen minnu ye an ka jamana denw ye minnu bɛ jamana kɔrɔn fɛ, nka fanba de tun ye Burudamɛ wala dɔw ko Tuarɛgiw. Olu tun taara sabu Muammar Kadhafi tun dan tɛ a yɛrɛ faso jamanadenw na, minnu tun ye ale yɛrɛ ni kɔlɔsilikɛla ye a ka fanga kɔlɔsilikɛla ye. Olu caman tun ye an ka Tuarɛgidenw de ye. Tuma min na Nicolas Sarkozy tun bɛ Faransi jamanakuntigiya la, a donn'olu de senkɔrɔ k'a fɔ u ye u ka Kadhafi kɔ labila. Kuma nin n'i y'a fɔ cogo o cogo, Faransi kanuba minnu bɛ Mali dugukolo kan nin tɛ olu fɛla ye, nka a bɛ faamu. A bɛ faamu munna? Nin jama fanba farafinw don, maa bɛ se ka fɔ malidenw don, nka yahudiya ani Faransi kanu min bɛ u la, o tɛ anw ka jamana na. U bɛ Faransi kanu ka se hakɛ min ma, u m'an faso kanu ka se o yɔrɔ ma koyi. Nka n'i ye nin ko in lajɛ ni diɲɛma jɔlen ye, ne yɛrɛ Jose kɔni n kan tɛ an ka jamanaden minnu bɔra yan kabili yɛrɛma hɔrɔnya ma ta
dɔw minnu bɛ yen n'u bɛ kwajibaw tigɛ ka babaw tigɛ ka taa ɲanimanbori la cogo min u bɛ se k'u ka cɛkɔrɔba n'u ka musokɔrɔbaw u bɛ se ka jɔ olu donni kɔrɔ tuma min na faso dɛsɛra hali cikɛforo dama hali kalan dama hali baara dama min b'a to i bɛ se ka don i ka denbaya jigiya kɔrɔ o sonikɛ den joli bɛ yen o marakaden joli bɛ yen o bamananden joli bɛ yen kabila o kabila bɛ Mali kɔnɔ yan nka jujɔ n'a fan min fɛ o ye Kayi mara ye nka an bɛ don min i n'a fɔ ko bi Mali yɔrɔ tɛ bi hali Bɛlɛdugukaw n'o ye ne yɛrɛ Jose Traoré faso ye o den joli bɛ yen minnu taara Faransi jamana kan ka taa dahirimɛ ɲini wa olu yɛrɛ ye Faransi baara o baara bɛ yen ni nanzaradenw tɛ se ka baara kɛ a bɛɛ taara k'a di an ka jamanadenw de ma hali n'i y'a ye k'a fɔ Faransi bɛ jɛya minnu b'a baara kɛ o caman ye anw faso Mali ani an lamini jamanadenw de ye minnu t'o baaraw kɛ ne kan t'olu ma nka maa minnu bɛ yen bɛ deli ka nin kuma in fɔ n'i ye nin kuma in fɔ a tɛ bɛn maa dɔw ma sabu tuma min na u sigira fanga na olu de y'u denw bila ka taa nanzara lɔkɔli la ka taa kalan kɛ Faransi a ka ɲi sabu an ka jamana ye filibanciya baara min kɛ k'a fɔ ko nanzarakan de anw ka jamana forobakan ye kalan bi kɛ o nanzarakan de la ni denw sera ka kalan ka se kilimɛ dɔ ma n'i b'a fɛ i ka kalan ka se ka fori i bɛ taa jamana minnu n'u bɛ nanzarakan kelen fɔ nanzarakan mana fɔ cogo o cogo Faransi de ye nanzarakan jamana ye anw fana ka maa kalannenw caman de bɛ taa kalan kɛ yen a nana kɛ sa dɔw yɛrɛ ye Faransi kɛ u faso filanan ye faso filanan in hali jamanadenya sɛbɛn min n'o bɛ kɛ faso halaladen dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko nationalité u y'a ɲini u yɛrɛw ye u y'a ɲini u musow ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ hali u musow min bɛ jigin ko n'i taara Faransi jamana kan ne kɔni kɛra maa ye maa min i denw fɔ sabu fɔlɔ la tun bɛ kɛ ten ni tun muso y'a yɛrɛ sɔrɔ Faransi o tun bɛ i den u b'a kɛ Faransi jamanaden ye Faransi yɛrɛ tun diyara o mɔɔw ye ka tɛmɛ hali an faso Mali kan o maa kalannen joli bɛ yen minnu jamanadenya sɛbɛn fila de b'u bolo fɔlɔ o ye Faransi jamanadenya ye wa faso komi yan kɔni y'u faso ye yan y'u buruju ye dɔw yɛrɛ kɔni y'u ta minɛ nka ne kan tɛ Malidenw ma minnu taara sigi Faransi baara y'a to u sigira ye min b'a to u ka baara bɛ nɔgɔya u bolo ye olu caman bɛ u ye Faransi jamanadenya sɛbɛn ɲini nka olu ka nafolo bɛɛ bɛ segin ka na Mali kɔnɔ yan Bamakɔ lajɛ kɛ Bamakɔ lajɛ Marakadugu lajɛ an ka togodaw lajɛ n'i ye fɛn o fɛn ye yen k'o ye sɛbɛko dilanlen ye jamanaden minnu sigin bɛ tunga fɛ olu ka baara kɛlenw don olu ta kun tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi yen ye fɛn sɔrɔ yɔrɔ ye n bɛ se ka baara nɔgɔya sɔn sɔrɔ ye cogo min tuma dɔ la n b'u ka jamanadenya sɛbɛn kɛ nka hali n ka muso furuta hali n ka so jɔlen n bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'a baara bɛɛ kɛ ka nafolo doni ka na Mali kɔnɔ yan hali ne yɛrɛ fɛ yen wɛnsɛn o jamanaden joli bɛ yen dakabanaso jɔlen dɔ ye i b'a sɔrɔ Maliden minnu taara tunga fɛ ka taa baara kɛ kɔlɔbɛ kɛ ka sɔrɔ ka nafolo ninnu doni ka na Mali kɔnɔ ne kan t'olu ma a kɛra Kayi mara ye o kɛra Kulikoro ye o Mali yɔrɔ bɛ yen aw minnu bɛ yen o kama ne kan tɛ aw ma dɛ nka maa minnu bɛ jamana kantigiya ɲini Faransi marabaw ka kɛkun u kɛlen don ka maa minnu kɛ u fasoden ye hali ni o ye farafin ye u bɛ se k'olu digi ka don u don da fɛ an ka jamana kuntigiw caman de y'o ye ne ni Musa Mara yɛrɛ ye nin baro kɛ aw ka Musa Mara ka hakilinata lajɛ n y'a ɲininka a yɛrɛ fana ɲininka yala e sen tɛ o la wa Musa Mara ye fɛn min fɔ an k'o lamɛn bani n'o tɛ dɔw fɛ aw ma kalanni ninnu Musa Mara e fana ye kalan kɛ Faransi maa tɛ taa Faransi ka kɛ kalanbaa ye Faransi ko Faransi t'i ɲɔnguru minɛ Jose n delila k'i jaabi o la o n bɛna segin o kan wa n bɛna walanwalan n y'a fɔ n ko Afiriki jamana ɲɛmaaw diɲɛ jamanabaw Faransiw ni Anglɛw ni Amerikiw ni jamana wɛrɛw an ka ɲɛmaaw nunjuru b'u bolo lahala damadɔw de don o lahala ninnu tant que an ma baara k'o kan an ma kuma quoi an bɛ to kuma la ten dɔrɔn a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i b'a sɔrɔ an ka ɲɛmaa caman nin jamana ninnu papier b'u bolo nationalité
Mina i jaabi o ma la daminɛ fɔlɔ ka fɛn fɛn ciya ka sɔrɔ ka n t'a ɲɛfɔ. A filanan i b'a sɔrɔ u ka du b'u ka jamana kɔnɔ. A sabanan i b'a sɔrɔ u tɛmɛna sira jugu dɔw fɛ. O sira jugu ninnu lahalaw bɛ jamanaba ninnu bolo. Tuma dɔw la yɛrɛ u b'u nɛgɛ u ka bin dingɛ dɔ kɔnɔ. U bɛ sɔrɔ ka photos ni fɛnw ni papiers ta. O bɛ k'u nunjuru minɛni. A naaninan ɲɛmaya ka di an ka ɲɛma ninnu ye cogoya min na. U caman bolo ni jamanaba ninnu n'u t'i kɔkɔrɔ i tɛ ɲɛmaya sɔrɔ. Wa hali n'i ye ɲɛmaya sɔrɔ n'u t'i kɔkɔrɔ i ka ɲɛmaya bɛ b'i bolo. Ninnu ye kun ye. Mena don ta la ka ɲɛfɛ n delila k'o f'i ye yan. Fɔlɔfɔlɔ ye min ye diɲɛ jamana si papier tɛ ne bolo ni Mali tɛ. Mais n bɛna dɔ fara a kan n ye min f'i ye don. Non seulement diɲɛ jamana si papier tɛ ne bolo, mais diɲɛ jamana si papier tɛ ne muso bolo a tɛ n den bolo. O fana ye dɔ ye dɛ. Bawo an ka ɲɛma dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a t'olu bolo mais a b'u muso bolo ou bien a b'u den bolo. Jose ne ma deli ka sɔn muso si ka taa jigin jamana kɔ kan ka kɛ papier ko sababu ye. Ma sɔn a ma. A se bɛ n ye dɛ mais ma sɔn a ma siɲɛ kelen. Bawo ne tɛ se ka kɛ ko ne bɛ ɲɛmaya ɲini Mali la. Ko ne bɛ papier wɛrɛ ɲini ka di n den ma ne bolo o tɛ se ka kɛ. O de la ne t'a faamu. Maa min bɛ ɲɛmaya ɲini Mali la ko i bɛ papier jamana wɛrɛ papier ɲini ka di den ma ou bien jamana wɛrɛ papier di ka di muso ma. A bɛ se ka kɛ a bɛ digi maa dɔw la dɛ mais ne t'a faamu. Bɛɛ n'i ka ko faamuyali cogo dɔn. Bawo i bɛ ɲɛmaya ɲini Mali la ka Mali de ɲa. I b'a ɲa mun de? I b'a ɲa i denw ni mɔdenw ni bɔnsɔnw ani jamana kɔnɔden tɔw de ye o. Mais ni e yɛrɛ bɛ k'o ɲini mais e bɛ ka jamana wɛrɛ papier ɲini i den ça veut dire que e yɛrɛ dalen t'i ka baara la o. Voilà. Ça veut dire k'i dalen t'i ka baara la. I ka baara kɔni tɔ ka jɛ don. Donc o ye ne ka faamuyali cogo ye depuis n ma don politique la. Bawo ne ye den sɔrɔ ka sɔrɔ n ma don politique la. N ma sɔn. Mɔgɔw nana fɔ n ɲɛna don dɔ ko dɔ ni ne kɔni bɛ Mali de la ni ne ye malien de ne muso n den o si tɛ jamana wɛrɛ papier ɲini. Wa maaw bɛ sɔrɔ minnu b'o sɛbɛntiya ka o f'i ye quoi. Ne ni mɔgɔw ye kɛlɛ k'a ko yɛrɛ la o ni sisan ka ca ni san 20 ye. O b'a sɔrɔ n ma sununya ka don politique la. Donc jamana wɛrɛ papier tɛ n bolo. Jamana wɛrɛ papier tɛ n muso bolo a tɛ n den bolo. O ye dɔ ye. Filanan ye min ye ne ka dugukolo tɛ Mali kɔ kan. N ka du tɛ Mali kɔ kan. Kuma tɛ nin jamana ninnu ma. N ka compte wari bɛ n bolo yɔrɔ min na o tɛ Mali kɔ kan a tɛ nin jamana ninnu kɔnɔ. Naaninan ye min ye n b'a dɔn maa minnu bɛ n fɛ o maa minnu tɛ n fɛ o bɛɛ b'a reconnu quand même que k'a fɔ ko ne bolo bɛ maga faso wari la yɔrɔ dɔ la mada la ni maa bɛ se ka o sɛbɛntiya i bolo. O dalilu tɛ maa bolo Mali kɔnɔ. N'o dalilu tun bɛ maa bolo Mali kɔnɔ ne bɔra fɛn fɛn bɛ n bolo diɲɛlatigɛ la k'a walankata bɛɛ k'a ye tiɲɛ caman e yɛrɛ y'o caman ye o. Ni maa dalen t'i yɛrɛ la i t'o kɛ dɛ Jose. Bawo maa caman ma o ladege o. Yɔrɔ maa caman m'o ladege. Dossier foyi tɛ maa si bolo ne kan. Dossier foyi tɛ jamana si bolo ne kan. N b'o f'i ye. Donc ne tɛ siran maa ɲɛ diɲɛ in kɔnɔ n tɛ siran jamana ɲɛ diɲɛ in kɔnɔ. Ala tɛ maa ye o. Ala y'an dilan de. An bɛ siran Ala de ɲɛ. N bɛ min f'i ye ka fila ka fara o kan Jose. Ni fanga ɲini don. Parce que mɔgɔw b'o fana fɔ. Ouais ko ni mara ye a bɛ ka Faransi défend ou bien mara bɛ komi Faransi ka ko a bɛ fɛ ka fanga ɲini Faransi k'a dɛmɛ de. Ne ye ko dɔ kɛ fanga ɲini sira kan. E y'o témoin. I bɛ ka mandat filanan ne ye n ka sɛbɛn bɔ ka tugu Cheikh Modibo Jara kɔ. Ni fanga ko de tun ye n ka ko ye ko min fɛn dɔ n tun t'o kɛ dɛ. Wa i m'o ye Mali candidat si la k'a fɔ ko chance dɔ b'i bolo ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i k'o to yen ka maa dɔ dɛmɛ e yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ i ka parti ka girinna ka parti ye wa i bɛ se ka ko kɛ komi ale b'a kɛ cogoya min na a man ca dɛ. An ka mɔgɔw bɛ bolo wuli candidat ka ca mais k'a fɔ k'i ta bɔ yen ka tugu maa nɔfɛ a man ca. Donc nin bɛɛ kɔfɛ ko n dalen bɛ jamana na k'an dɛmɛ ou bien n dalen bɛ jamana na k'an kisi ne dalen bɛ Ala kelen dɔrɔn de la. Jose Ala de bɛ fanga di i y'a kuma fɔ daminɛ la. Ne dalen do la komi e ni ne sigilen filɛ cogoya min na quoi. Ni Ala y'a latigɛ ko ne bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye maa si tɛ se ka fɛn ko la jamana si tɛ se ka fɛn ko la. Musa Mara b'i bolo to n ka tila dɛ. Ɲininkali kɔni a bɛ ka se kolomayɔrɔw la sisan. Donc ni i dalen do la i tɛ siran jamana ɲɛ i tɛ siran maa ɲɛ. Donc o yɔrɔ kɔni n bɛ nɔgɔ b'o la mais an ka jamanaw ɲɛmaa caman bɛ yen minnu bɛ bi nin dingɛ ninnu kɔnɔ hali bi i bɛ maa dɔw ye ka kule kɛ an tɛ nin jamana fɛ an tɛ Faransi fɛ an tɛ nin dugu fɛ a senba n'i ka taa lajɛ i bɛ taa sɔrɔ Faransi papier b'a bolo ou bien a den dɔ bɛ Faransi ou bien a ka mɔgɔ dɔ bɛ yan bon o mɔgɔ suguw de ka ca jamana kɔnɔ o de bɛ mankan fu ci ka mɔgɔw kunkolo yɛlɛma ka taa fan dɔ fɛ tuma dɔw la fɛnɛ après i b'a ye don kelen a bɛ taa bɔ ko karisa ko e yɛrɛ bɛ ka maaw bisigi ni bana min e yɛrɛ ka banakisɛ ka ca ni tɔw bɛɛ ta ye o bɛ kɛ tigɛ n'a ye tuguni ɲɛmaaw la
donc an ka an janto yɔrɔ la ne tun bɛ fɛ nin yɔrɔ ninnu dɛ ninnu ka sen jamana ɲɛma ani maa minnu bɛ ɲɛmaya ɲini ninnu ka sen bɛɛ nɔfɛ. Musa Mara, e kanubaw ka ca Faransi jamanadenya sɛbɛn b'u bolo dɔw ye tubabumusow furu e ka kuma nin ye tigɛruma de ye ka se olu ma wa? Maa fɛn fɛn bɛ Faransi ou bien maa fɛn fɛn bɛ Amérique ni papier b'olu bolo olu bɛɛ tɛ politique mɔgɔ olu bɛɛ tɛ ɲɛmaya ɲini o. Ne ka kuma in bɛ minnu bɛ ɲɛmaya ɲini c'est-à-dire Jose an ka ko ta k'a lajɛ k'a sɛnsɛn e bɛ Mali ɲɛmaya ɲini dugu wɛrɛ jamana wɛrɛ papier b'e bolo ne kɔni ka faamuyali la fiɲɛ o ye fiɲɛba ye. E bɛ Mali ɲɛmaya ɲini e musow ni denw e bɛ ka dugu wɛrɛ papier ɲini ka d'olu ma an ka tiɲɛ na o ye fiɲɛ ye c'est-à-dire maa fɛn fɛn ni hakili bɛ baara kɛ i b'a faamu o ko jɛlen tɛ kosɛbɛ bawo ɲɛmaya ɲinini ye min ye komi n y'a f'i ye o ye ka jamana dilan jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sɔrɔ mais e bɛ k'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mais e bɛ ka jamana wɛrɛ hɛrɛ ɲini i ka mɔgɔ dɔ ye ça veut dire que e yɛrɛ dalen t'i ka baara la ou bien i tɛna kɛ ou bien n'i sigira i t'a kɛ sinon n'i dalen b'a la ko n'i sigira k'e bɛna ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ mun na i bɛ papier wɛrɛ ɲini don kelen ka ne ɲininka ko mais Musa mun na i tɛ fɛ i denw ka nin jamana in papier sɔrɔ bi kalan a bɛ taa kɛ nin jamana ninnu kɔnɔ ni nin jamana papier b'i den bolo a ka visa ko ka nɔgɔn a bɛ voyager ka nɔgɔn ala ka baara ko ka nɔgɔn ne ko awɔ n ko ye bi ye i ye kuma min fɔ bi don n ko mais n ko mun b'a yɛrɛ la ko sini kɛnɛ anw bɛ ka olu ka papier ɲini cogo min na olu t'an ka papier ɲini ten mun b'o yɛrɛ la o bɛ se ka kɛ o diɲɛ de yɛlɛmali ya olu ye baara kɛ cogoya min na n'anw ye baara kɛ ten mun b'a yɛrɛ ko sini olu fana tɛna anw ka papier ɲini ni ne dalen don a la ko ni ne ye ɲɛmaya sɔrɔ n bɛ baara kɛ pour que sini olu b'an ka papier ɲini pour que ne bɛ papier ɲini ka di n den ma o ye logique de ye o. Nin dun ye Musa Mara ale ye kantigi ye a yɛrɛ b'a fɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ a ye min fɔ ne hakili la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw minnu sigilen don dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ n'i ye maa janfa kɛbagaw lajɛ i yɛrɛ ka faso dugulenw caman b'a la o politiki maa joli joli bɛ yen minnu u kalanna Faransi ka Faransi jamana kantigiya wala Faransi jamanadenya k'o sɛbɛn ɲini so b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo ye wa ni tubabuw donnen don janfa la ko y'o ka ca kosɛbɛ sabu n'i y'a i faso feere n ko ne ka ɲininkali sera Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ma ale yɛrɛ kɔni bi a taara i da anw ma siran wa a yɛrɛ ye sira di koyi ala ka yafa k'a ma a ka barosigi kɛ an ka jamanakuntigi n'i y'a lajɛ k'a daminɛ Modibo Keita ka na Général Musa Traoré Alpha Umaru Konarew fo ka se bi Asimu Koita n'i y'a lajɛ Faransi ye dadigi o dadigi kɛ Mali la a ma kɛ fo k'a sɔrɔ Mali kantigi dɔ o farala Faransi kan ka jamana in buruja Mali burujali Mali jasili n'i y'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye i n'a dɔn jati k'a fɔ Mali burujali sabu tɛ foyi ye fo Mali den dɔw olu de ye Mali an faso minɛ ka di Faransi ma IBK ala ka yafa k'a ma an tun ka ɲininkali sera ale ma o e k'ale ka kuma lamɛn bani a kuma cayala ka sɔrɔ a ka nɔgɔ Faransi nana k'an dɛmɛ kɔrɔnfɛ ko in na accord kɔrɔlen dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais o tun tɛ Faransi yɛrɛ yamaruya ka fɛn dɔw kɛ k'an dɛmɛ sira dɔw kan donc fɛn minnu tɛmɛna olu hukumu kɔnɔ hakilijakabɔ kɛra k'a fɔ sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuraya ka bɛn min kan ka kɛ minnu kɛra olu ye an sɔn hakili minnu na o hakili kuraw k'u don a kɔnɔ o dɔrɔn de don k'a fɔ ko dɔw y'a fɔ cogo min na ko base bɛna di Faransi ma o kuma t'a la wala ka Mali feere Faransi ma ala ne bɛ jamana feere a kuma fɔra dɛ ne jamana feere jɔnni ma ne Mali feere a kɛra Faransi a kɛra jamana ne bɛ Mali feere o tɛ ne ye fo bolo wɛrɛ Keita inshallah cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kɔni taar'i da o de la aw minnu y'an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye aw ko ɲuman a tɛ kɔrɔ Mali feere kuma in kɔni a ko bɛ senna dɛ Mali feere kuma in a ma jujɔn bi n'a fɔra ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita ye nin kuma fɔ bi kɔni a taara da hakilimaw ni kodɔnnaw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ko maa man kan ka su jalaki munna ale ta ɲɛnabɔra kaban Ibrahim Boubacar Keita a bɛ Ala bolo a ye min kɛ ɲuman na
ala k'o baraji d'a ma. A ye min kɛ jugumana sabu ne Jose Traoré ne fana bɛ se ka fara mɔgɔw kan min tun bɛ dɔ dɔn i bɛ k'a la. Bɛɛ kɔni y'a dɔn diinɛtigiw ko n'i bɛ fɛn dɔ mɔgɔ la hali o fɔlen kɔfɛ kɛ i ye min dɔn a la i b'o de fɔ. Nka ala min ye dali kɛ ale de b'a ka jɔn dɔn dɛ. Ale de b'a ka jɔn dɔn. N bɛ se k'a fɔ kabila fanga ɲininama hali a ka sokɔnɔ jiriw tun tɛ sɔn ka wasa. Mɔgɔ minnu tun bɛ don a ka so n'i tun yera a ka so ni m'i kɔlɔsi i bɛ kungo sɔrɔ. Ne yɛrɛ bɛ se k'o fɔ koyi sabu dongo ko ni i ni fiyentɔ bɛ kungo kɔnɔ fiyentɔ an ka bɔ fiyentɔ yɛrɛ sa ni tulogeren bɛ kungo kɔnɔ tulogeren n'a bolila n'o ye yɛrɛ ɲini boli ye k'i ka boli dɛ k'a ma mɛn mɔgɔ da dɛ a ɲɛ de y'a ye. Ne Jose bɛ se k'a fɔ i bɛ ka ne bɛ dɔ dɔn a la. N'i y'a ye an tun tɛ tamakiya a ɲininkali o kɛnɛw kan an b'a fɔ a bɛ fɔ n'a yɛrɛ ka diɲɛ ye. An y'a dɔn tuma min o y'a sɔrɔ a tɛ fanga na. Dɔw yɛrɛ ko a tɛ fanga a tɛ se ka sigi fanga na. A kɛra ala ta ye bi ale b'a da yɔrɔ la. Mali feere ko kuma a ma jɔjɔn bi dɛ. Général Musa Traoré yɛrɛ Mali nana feere tuma min tubabuw nana ɲininka o. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i y'a ye k'a fɔ anw bɛ kunnafoni fɔ aw ye nin cogo in na. Nin cogo in de aw ka faamuyali bi sɔrɔ. N tɛ bɛrɛ dɔn Modibo Keyita la koyi. N ye fɛn o fɛn mɛn a ye seereya minnu bila ani n y'a ka kumakan minnu mɛn aw da. Nka Musa kɔni an fa Musa n b'ale dɔn kosɛbɛ. N b'ale dɔn. A bɔlen kaso la ani kunnafoni lasela fɔlɔ min sigira ka kuma bamanankan na ala y'o kɛ ne Jose Traoré de ye fo ka taa a mininji dɔgɔya don min ani ne tun ye teri ye. Nazaraw nana ɲininkali kɛ Mali coronna ka Mali jasi ka se hakɛ min ma tubabubilen nalen y'a ɲininka kuma nin tɛmɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ nazarakan na an tɛ dɔ lamɛn. Il y a une forte présence militaire étrangère au Mali. Dunan jamana wɛrɛ sɔrɔlasiw u sɛbɛkɔrɔ dagan bɛ i faso Mali kɔnɔ. G5 Sahel, la MINUSMA. MINUSMA, G5 Sahel. G5 Sahel cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o ye tilebiya farafina tilebiya fan jamana 5 Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger ani Chad. MINUSMA an bɛ olu de ka baro la. A fɔra an ye k'a fɔ Mali kuntigiw a kɛra Professeur Junguna Traoré ye sawo a kɛra maa wɛrɛ ye sawo tuma min na Mali daminɛna ko Mali de wulila ka se diɲɛ tɔnba la n'o ye Nations Unies ye ka ɲini o kuntigi fɛ ani diɲɛ jamanaw fɛ k'u ka Mali magɛn ni dɛmɛ ye. Kɛlɛcɛw b'o la cogo min kɛlɛminɛnw b'o la ten ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini ka Mali magɛn min b'a to Mali yɛrɛ jamana a bɛ se k'a yɛrɛkun sɔrɔ tuma min na ni kuma nin tɛ fɔ Faransi kelen de ye burudamɛ ninnu k'u ka Muammar Karafi kɔlabila k'u b'u dama faso tigɛ ka d'u ma. Kabila de kɛra sa an faso ma ɲɛsuma fo bi. Ɲininkali min kɛra Général Musa Traoré la a ko nin ye lebujuguba de ye. Nin ye lebuba de ye. Nin ye kumasuli de ye. Nin ye lagosili de ye an faso ani an ka jamanadenw ye. Vos mots sont forts. Très fort. Ka kuma nin ka girin ka gɛlɛn dɛ. A ka girin wa a ka gɛlɛn. Nin ye Général Musa Traoré ka kuma ye. Je le dis. N b'a fɔ. Parce que ce que j'ai laissé dans mon... Sabu ne bɔra fanga la ka min to n fa dugukolo kan. Pour mon pays. Ni faso ye. Les hommes que j'ai formés. Ne ye kɛlɛcɛ minnu labɛn k'u kɛ kɛlɛmasaw ye k'u kɛ kɛlɛcɛ ɲɔgɔnna ye. Que nous avons formés, disons. An faso diɲɛ minnu labɛn n b'a fɛ k'o de fɔ. Je veux dire, il y a un général soviétique. N b'a fɔ e ye Rusila sɔrɔlasi Les MiG-21. kɛlɛcɛ minnu n'u labɛnna kɛlɛ sanakulu MiG-21 minnu n'an y'u sɔrɔ Rusila fɛ ni an ka jamanadenw u kalanna u kɛlɛkɛ pankolo ninnu bolili la. Volé. Ka pan. Comme le président, vous savez, les pilotes qui sont en l'air. Rusila sɔrɔlasi kantigi ko jamanakuntigi pankolo minnu filɛ sanfɛ n'o ye kɛlɛkɛ pankolo minnu ye n'u bɛ ka kɛlɛkɛ pankolo ninnu boli kɛ. C'est nous qui les avons formés. Anw de kɛraw ka dege karamɔgɔw ye. L'unité de ces gens-là, il faut aller en Israël.
Nunu n'u ye kɛlɛmasaw de kɛlɛcɛnganaw do kɛlɛkantigiw do minnu degera fan bɛɛ fɛ hali Israël b'a la. Donc il faudrait aujourd'hui que cette présence militaire yala o tuma bi o kɛlɛ dunan jamana kɛlɛcɛ minnu n'u bɛ Mali fa dugukolo kan wa s'en aille. Yala e b'a fɛ u ka taa de wa? C'est trop dire. N tɛ se k'aw fɔ o ye kuma caman de ye. Mais si ces troupes étrangères partaient, ni nin kɛlɛcɛ ninnu dunan kɛlɛbolo ninnu n'u kɛra taafɛn ye kɛ, est-ce que l'armée malienne aujourd'hui pourrait les remplacer? yala Mali kɛlɛcɛw bɛ se ka kɛ ninnu nɔnabila ye wa? N'u taara yala Mali soldasiw u bɛ se k'u ka jɔyɔrɔ fa wa? Je pose un point d'interrogation. Ne kɔni bɛ ka n yɛrɛ ɲininka ka kan ɲininkali de kɛ o la. Puisque je ne suis pas dans l'armée. Ne tɛ l'armée la tuguni o ne général Musa Traoré kɔni. Je ne sais pas en réalité comment les choses se passent dans l'armée. Ne t'a dɔn Mali kɛlɛcɛw bɛ labɛn cogo jumɛn? C'est ça mon problème. O de ye ne ka gɛlɛya ye. Arrêtons-nous. Cogo min Mali bɛ se ka sira jɛlen ta cogo min hali bi ni ye général Musa Traoré de. Yala e ɲɛ bɛ Mali sini na cogo di? Ne jigilama tigɛ fiyewu ne faso Mali la. N b'a fɔ tiɲɛni fanga bonyana kojugu yɛrɛsagokɛ a fanga bonyana kojugu nka hali bi saw an yɛrɛ dama an ni ɲɔgɔn cɛ fasoden ɲumanw bɛ yen. Jamanaden halaladenw bɛna Mali bɔ ka Mali wuli k'a jɔ ka a jɔ a sen kan. O siga tɛ ne na fiyewu ka Mali bila sira ɲuman kan. E bɛ Mali sini ye cogo di? Bada ne jigilama deli ka tigɛ n faso la n b'o fɔ tiɲɛni fanga bonyana hali bi anw cɛ fasodenw ɲumanw bɛ yen. Fasoden ɲumanw bɛna Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ka Mali wuli k'a jɔ a sen kan. O kɔni siga t'o la fiyewu. Cɛkɔrɔbaw aw ma général Musa Traoré ka kuma mɛn. Asimu ntalen bɔ a ye a ye nin de fɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne bɛ dɔɔnin dɔn général Musa Traoré fana bɛ dɔɔnin dɔn a la sabu ne ka ɲininkali tun sera ma. K'a to balo la koyi a y'a ka jaabiw lamɛn bani. Ko bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ. N y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛɛ o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa? O y'o ye. Ni Ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban Maliya la o tɛ se ka kɛ. Ni n ko n bɛ da don a la ni Ala ma sɔn n da tɛ don a la. Ni Ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la. Ni Ala sɔnna Ala de b'o latigɛ dɛ. Ni Ala y'a latigɛ n bɛ Ala deli u ka n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ n bɛ ko kelen de fɔ walahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan. Ne talonna yɔrɔ o yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ walahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a Ala sɔnna ni ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye. N'u sɔnna n ta ma a fɔra a banna n'u ma sɔn n ta ma n t'a kɛ dogo la dɛ n t'a kɛ dogo la n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni Ala sɔnna an bɛ Ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ a ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni Ala sɔnna an bɛ Ala deli an bɛ Ala deli k'a fɔ Ala m'an bɛn n'a sahaba ma n'a bɛn n'a sahaba ma dɔrɔn banna. O tuma n'a fɔra ka fɔ jamana halaladenw bɛ yen i n'a fɔ ne da sera ma jamana juguw fana bɛ yen. Yala n'olu ye jamana kuntigiya kɛ n bɛ se ka mɔgɔ fila kɔni fɔ n b'olu dɔn fo mɔgɔ saba. ATT général Musa Traoré an k'a daminɛ général Musa Traoré la sa an fa Musa n kɔrɔkɛ ATT n kɔrɔkɛ Ibrahim Boubacar Keita ne bɛ dɔ dɔn ninnu na. N'a fɔra ka fɔ nin bɛɛ bɛ ka kɛ kun min na n'o ye Mali lakana ye n'a bɛ ka fɔ Mali ko a mago si tɛ MINUSMA na wa Mali yɛrɛ bɛ ka lagosi k'a sabu kɛ o de ye bi. An bɛ kalo min na n'o ye juillet kalo ye o tile 26 mɔgɔ min n'o ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ kantigi ye bi minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye a ye nin tɔn kelen n'o ye diɲɛ tɔnba ye o ka ɲɛmɔgɔya bon tigiya dankan fɔlɔ a ye o bisimila an faso Mali kɔnɔ. O tɔgɔ yɛrɛ ye ko Jean-Pierre Lacroix. An ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw tɔnɔbɔ siraw ɲɔgɔn dɛmɛ walew jamana kokan ko kibaruyaw Abdoulaye Diop a ye pereperelatigɛ di ka nɔgɔ bɔ a la pewu Mali yɛrɛ
b'a fɛ cogo di ani diɲɛ tɔnba ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali ni diɲɛ tɔnba ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw ni bɛnkanw ani bɛncogow b'olu la. A kɛra Mali ye o, a kɛra diɲɛ tɔnba ɲɛmɔgɔw ye o, bɛɛ kan k'i dan dɔn, bɛɛ b'i kantigɛ da dɔn, bɛɛ b'i ka kɛta dɔn, bɛɛ b'i ka fɔta dɔn, bɛɛ yɛrɛ b'i ka walew dɔn. Ceci non seulement pour permettre à l'État malien d'assurer la protection de la mission min b'a to Mali yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛkun sɔrɔ cogo min na, Mali bɛ se k'o lawaleya cogo min, dont elle est le garant final, mais également nin ko in bɛɛ ye Mali ko de ye, wa a latigɛlen a n'a a lawaleyali a siri tɛ foyi la Ala ta kɔfɛ fo n'a kɛra Mali yɛrɛ ye. Pour permettre à la mission elle-même d'atteindre ses objectifs. Min yɛrɛ ye diɲɛ sɔrɔlasi minnu nana cɛfɔ ni kanbɛn ni Mali yɛrɛkun sɔrɔ ye, olu fana bɛ se k'u ka baara kɛ ni jɛlenya ye cogo min, en toute sérénité. ni basigi ye. Le Mali ne met pas d'obstacle. Ablaye Diop ko Mali kɛn tɛ ka bali foyi kɛ Spécifiquement dirigé pour kɛrɛnkɛrɛnnenya min b'a to bloquer l'action de la mission. MINUSMA ka baara tɛ se ka ɲɛ a bolo, o tɛ Mali fɛla ye fiyewu. Mais chaque fois que nous avons dû prendre des mesures, c'est parce que il y a Tuma o tuma n'i y'a ye k'a fɔ Mali kɔni ye banamini dɔ kɛ Mali ye fɛɛrɛ ni dabali ɲina yɛrɛ la bɛɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ des opérations militaires en cours. Mali kɛn bɛ ka lakana ni basigi baara minnu kɛ olu bɛɛ sen na. Il y a des préoccupations de sécurité. Mali ka hami jɔnjɔn tun ye fɛn min ye perepelatigɛ la, o ye kana ni lakana de ye ni basigi ye. Il y a des besoins de coordination Ani tuma min ni Mali b'a fɛ ka kow nunjuru minɛ, qui exigent qu'on puisse revoir un certain tuma ninnu na a bɛ wajibiya fɔ a ka lajɛji ɲama jɔlen na nombre de protocoles bɛnkan dɔw la. pour même assurer la sécurité. Hali min ye Mali yɛrɛ lakana ni Mali kana dabali ye, o kɛbaa ye Mali fɔlɔ de ye o. De la mission qui est présente chez nous. Hali minnu y'u kɛlɛcɛw ye n'u bɛ Mali dugukolo kan, nge u bɛ Mali fa dugukolo kan, u yɛrɛ ka lakana n'u ka baara sɔnɔgɔya nga sirilen no Mali de la. En cas d'incident, encore Ni gɛlɛya ni kɔlɔlɔ sɔrɔla bɛɛ, une fois, c'est l'État malien qui est responsable. a bɛ fɔ ko nin tɛ foyi nɔ ye, nin ye Mali yɛrɛ marabaw de nɔ ye. Mali marabaw olu yɛrɛ kɔni fɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA a tun bɛ Mali dugukolo kan, a bɛ sanjan caman bɔ, n'i y'a ye yen kɛra tuguni k'u ka to Mali dugukolo kan bɛɛ, u tun tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ n'a tun ma kɛ ni Mali marabaw ka diɲɛ ye. Min bɛ Mali marabaw ka kɔnɔjɛya de fɔ dɔrɔn k'u b'a fɛ ka baara kɛ, sabu Mali b'a dɔn k'a fɔ n'a dɛmɛna ni kɔnɔjɛya ye basigi bɛ segin Mali kɔnɔ. Nka Mali kɔni de b'a ka laɲini don, yala kun bɛ di kuntigi kɔ wa? Banabaatɔ, bana min b'i la e de b'a dɔn, a bɛ de farisogo la. Sisan a bɛ basi cogo min, a bɛ furakɛ cogo min, i mago bɛ dɔgɔtɔrɔ de la. N'o tɛ dɔgɔtɔrɔ de kan k'i ɲininka e yɔrɔ jumɛn b'i dimi, n'i y'o yɔrɔw fɔ a ye, basi min kan ka kɛ k'o furakɛ a bɛ sɔrɔ k'o furakɛ. Mali fa dugukolo, Mali halala fa dugukolo de, yala maa wɛrɛ bɛ se ka na k'i panpana k'i bɛ jagoya ni fin e ni dungɔ ye, wala e ka dabali ye min ye, e b'o kɛ hali n'o ma se ka kɛ Mali diɲɛ, o bɛ se ka ɲɛ wa? Wa n'i nana k'i bɛ n dɛmɛ, i nakun kɔni ye n dɛmɛnin de, nka e nakun o kana kɛ e ka ŋaniya dogolen don ka ne lebu bange, ne bɛ se ka sɔn o ma cogo di? Ablaye Diop ye ne fɔ. Hadamadenya hakɛw matarafali, n ko ye maaya tɛmɛsira ɲuman de, nka a kana kɛ sabu ye ka na Mali kɔnɔ k'i bɛ Mali lagosi, i bɛ Mali galabu kari, i bɛ Mali lebu, i sago bɛ se ka sɔrɔ cogo min, ko Mali tɛ sɔn o ma. La question des droits de l'homme pour nous est min ye hadamadenya hakɛ, o kɔni ye anw fɛ fait partie de nos priorités, mais o ye Mali ka haminako fɔlɔ dɔw ye, nka ce qui nous préoccupe seulement min fana bɛ anw ka hami, c'est de faire en sorte que la question des droits de l'homme ne puisse a kana kɛ sabu jugu ye ŋaniya tigi dɔw fɛ pas être politisée. ka janfa don a la, Parce que nous sommes dans un contexte géopolitique sabu an bɛ don min na bi diɲɛ kɛn bɛ bɛɛ k'i ta ɲini ye, extrêmement marqué avec des confrontations. a nana kɛ fadenya gwɛlɛn de ye diɲɛ setigiw ani diɲɛ latigɛbaw kantigiw ni ɲɔgɔn cɛ.
et aussi parce que le Mali a fait un certain nombre de choix politiques. Wa kololo be Mali no fe kele ko Mali ko kwale ba fe ka jamana kana na ire hakilina na ka dabali na ka fere o de ma be doma. Nous pensons que certains ne sont pas d'accord avec ce choix et qu'ils essaient d'utiliser et la mission et les droits de l'homme pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc il est important que les droits de l'homme ne soient pas utilisés pour stigmatiser, humilier ou en tout cas démoraliser nos soldats, mais que s'il y a un mandat qui est connu, exécuté de façon professionnelle, le Mali sera toujours là pour pouvoir travailler, mais encore une fois, ce que nous espérons, c'est que on ne peut pas travailler au Mali contre l'État malien. Chukarbani musokorobaw nintunye Abdoulaye Diop kapmaye o jere ton soba no Nations Unies akachide mi nana yasa Mali kelen ki fela jeya tumami miye Jean-Pierre Lacouraye ale koni bafe benka keko ladi ale yɛrɛ kɔni fɛ ɲɔnfamubaliya fitini minnu bɛ Mali ni olu cɛ fɔɲɔgɔnko ninnu bɛna kɛ sabu ye jɛɲɔgɔnya kura ani jɛɲɔgɔnya bɛrɛbɛrɛlen ani bɛɛ cɛ nafasɔrɔ siraw na kɛ bɔfɛn ye sisan ten sa cogo min fɛn o fɛn bɛ ni u nakun n'u nakan ye o ye laɲini min b'o la o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min wa u nakun tɛ foyi ye min bɛ se k'a to Mali marabaw bɛ se k'a to Mali ka halalaya mara a fa dugukolo kan u bɛ se ka lawaleya cogo min. Le moment est propice, il nous semble. Ne kɔni limaniyenen don k'a fɔ an bɛ waati min kɔni na ni waati in bɛ se ka kɛ sabu ɲuman ye. Pour mettre à profit ka kɛ an ka jɛ ka dalu ni sabu ɲumanw sɔrɔ. Dynamique positive min b'a to dɔ bɛ fara cɛsiri kan bɛrɛbɛrɛ la. Qui s'est installée ces derniers temps. Min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ni waati laban ninnu na. Ces dernières semaines ni dɔgɔ furancɛ laban ninnu na cogo min. Revoir ensemble. An ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. La manière dont nous allons travailler. An bɛ se k'a lajɛ baara sen kura bɛ se ka ta ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ ni hakili ye. À l'avenir, don nata ninnu waati nata ninnu na. De manière à vous appuyer, de manière min bɛ se k'a to anw bɛ se ka aw faso Mali dɛmɛ. Appuyer le Mali dans ses objectifs et notamment un objectif qui est fondamental, qui est le recours de l'autorité de l'État qui est en réalité pour la MINUSMA et pour ce type d'opération de maintien de la paix. L'objectif central. Appuyer l'État hôte, en l'occurrence Mali, le Mali, dans ses efforts pour restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen kan kɔni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw m'a ye a kɛra i n'a fɔ diɲɛ tɔnba ani diɲɛ sɔrɔlasi minnu bɛ an fa dugukolo kan u b'a fɛ k'a ta Mali marabaw ka daba d'a ma
min b'a to Mali ka laɲini bɛ sabati a tɔ tora sa an ka limaniya n'a ye ka Ala deli nin cɛ min n'ale ye diɲɛ tɔnba u kuntigi b'a ka dankan fɔlɔ ye a nali min kɛra n'o tun bɛ senna nin waati ninnu na o ka kɛ fiɲɛbɔda ye Mali bolo jamana in bɛ se k'a yɛrɛkun sɔrɔ cogo min inshallah. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye diɲɛ tɔgɔla tɔnba diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka tɔnba min dilan dunuya yɛrɛ kungo basigi ni lafiya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ dɔgɔyali fɛn o fɛn bɛ yen n'a fɔra ka fɔ o ye dunuya kungo ye dunuya tɔn a jujɔn waati jamana minnu tun ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ olu de tun b'a a tɔn ɲɛmɔgɔya sigiw kɛ hala a tɔn yɛrɛ tɔndenya jamana minnu tun ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an dun bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a misaliyalen don k'a fɔ ko duniya bɛɛ lajɛlen jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛr'u yɛrɛma hɔrɔn ye jamanaw ye basigi bɛ se ka na duniya kɔnɔ cogo min basigi ni karama kɔni o tɔn ɲɛma dankan n y'a jira u la k'a fɔ a tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan kabini nin kalo in tile 25 a tun b'an fɛ Mali kɔnɔ yan a nakun tun ye fɛn min fana ye kumaɲɔgɔnya minnu sigira anw yɛrɛw ka minisiri Abdoulaye Diop n'a y'ale ka kuma mɛn sisan ani Jean-Pierre Lacroix olu ye ɲɔgɔn ye kuma minnu sigi dɔw yɛrɛ kɔni fɛ a ma kɛ ni wasa ye nka a yɛrɛ ko ten ko olu b'a fɛ ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye Jean-Pierre Lacroix ye ka fɔ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen fo k'a lajɛ cogo kura la min b'a to a bɛ se ka kɛ wasa ye a ko tiɲɛ don olu kɔni fana ka dɛsɛw bɛ yen nka a bɛɛ fɔra ni kɔnɔjɛya ye a ka kan ka kɛ seko ni damajira bɛ se ka kɛ min b'a to jamanadenw ka laɲiniw bɛ sabati Jean-Pierre Delacroix ye nin kuma ninnu fɔ a yɛrɛ ye kuma minnu fɔ n'an sera k'o bayɛlɛma bamanankan na aw ye olu lamɛn sisan nka anw yɛrɛ u tɔgɔla minisiri min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ a fana ye min fɔ an sera ka dɔw lakali aw ye n'i y'a ka kumaw ta Mali ban tɛ ko ye Mali b'a fɛ a kana kɛ kun ka di kuntigi kɔ Mali tɛ sɔn o de ma da sera fɛn min fana ma o ye Côte d'Ivoire ka sɔrɔdasi minnu n'o ye sɔrɔdasi 49 minnu n'olu minɛlen don Mali kɔnɔ yan a ko hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ tiɲɛ don kɛ jamana o jamana bɛ yen n'i b'a fɛ ka wali jamana wɛrɛ dɛmɛ i ka kɛlɛcɛ minnu bɛ na a dunnen b'i yɛrɛ de kun ne dun ye nin ko in lajɛ jamana min bɛ yen n'o ye l'Allemagne jamana ye olu ye wele bila mɔgɔ wɛrɛw de ma ale limaniyɛnen don n'o ye Abdoulaye Diop ye k'a fɔ a ti ɲɛ Mali yɛrɛ kɔni t'a faamu a ti bɛn Mali ma k'a fɔ diɲɛ tɔnba ka kɛ taɲini yɔrɔ wɛrɛ ye wala taɲini fɛn wɛrɛ ye jamana wɛrɛ bolo a ko Mali ni jamana si tɛ kɛlɛ la Mali ni Côte d'Ivoire Mali ni diɲɛ tɔn a ko kiritigiw sariyatigiw bɛ k'u ka ko ɲɛɲini nin ko in ka se ka ɲɛdɔn cogo min a ko diɲɛ tɔnba a kana kɛ ma wɛrɛ ɲɛna k'a fɔ i bɛ se ka diɲɛ tɔnba ta k'o kɛ i ka taɲini siraw ye k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali n'a jɛɲɔgɔnw cɛ wa Abdoulaye Diop a ye fɛn min fɔ nansarakan na an k'a lajɛ aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in na bisimila dabali ni fɛɛrɛ tigɛba. L'arrivée de ces hommes en uniforme de Côte d'Ivoire sur notre territoire national le 10 juillet. Côte d'Ivoire ka jamana finitigiw ka cun an fa jamana pankolon jiginso la nin kalo in tile 10 tɛmɛnen kɔni. Nous a tous pris par surprise. A kɛra dabalibanko ni cunkan fɛn ye an bɛɛ lajɛlen bolo. Et je remercie d'ailleurs et salue la mission qui a fait l'effort de transparence en répondant à beaucoup de questions que nous avons soulevées. An bɛ foli ci kɛ ka ɲɛsin diɲɛ tɔnba ka maa minnu bɛ yan a kɛra sabu ye ka ɲininkali caman bɛ yen ko mɔgɔw bɛ o bɛɛ la u b'u ɲininka o bɛɛ la a sera wala sɔnna ka jaabi perepelatigɛ ka nɔgɔ bɔ nin ko ninnu bɛɛ la. Mais je crois que cette question a été aussi un réveil brutal pour le Mali. Ne hakili la k'a fɔ hali nin ko in
fɛn min ye an faso Mali sɔrɔ a kɛra galonmajira ko ye a kɛra i n'a fɔ i bi sunɔgɔ la i balila ka wuli i ma wuli ni i wuli se ɲuman ye. Un réveil brutal parce que nin kɔni ye bali ka cun ka wuli sabu nous avons pensé que an kɔni tun limaniyanen don un détachement an hakilila k'a fɔ nin ye kɛlɛbolow ye de forces étrangères n'o ye dunan kɛlɛbolow ye ne peut pas arriver sur le territoire malien olu tɛ se ka na an fa dugukolo kan ten sans information préalable k'a sɔrɔ an ma ladɔnniya a kibaruya n'a perepelatigɛ ma di an ma sans accord du gouvernement ka kɛ ko nin bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni Mali kantigiw ka diɲɛ ye sans pouvoir communiquer hali an ma se ka ɲɛfɔli sɔrɔ nin na wa an ma ɲɛfɔli cogo ani lamɛnli cogo si sɔrɔ nin ko la la liste de matériel hali u nana ni fɛn minnu ye fɛn jumɛnw don jɔnjɔn na an ma ladɔnniya o ladɔnniya sɛbɛn fana ma d'an ma. Comprenons que ce contingent an kɔni y'a faamuya dɔrɔn ko nin kɛlɛcɛw n'a absolument rien à voir avec nin kɛlɛbolo ni kɛlɛbolo tɔw kɛcogow tɛ kelen ye ni le contingent régulier des nations hali diɲɛ tɔnba ka kɛlɛbolo minnu bɛna a n'o tɛ sugu kelen ye fiyewu. Unis les éléments nationaux de sécurité hali minnu ye diɲɛ yɛrɛ jamanaw ye minnu ka baara ye kana ye indiqué ici et là minnu bɛ deli ka kɛ laada la nin n'a ɲɔgɔnna kow la. Et dès lors que cette présence est jugée illégale n'a kɔni nana ye bɛɛ k'a fɔ ninnu nali an faso Mali dugukolo kan a ma kɛ ni sariya ye a y'a ye kɛcogo ye sariya kankɔrɔ sɔsɔ. Elle est donc attentatoire. nin kɔni ye jigilatigɛ wale ye nin bɛ siga nin na kɛ sigana ko kɔni ye bɛɛ. De l'État malien. Mali marabaaw kɔni fɛ. Comme à la sûreté de l'État malien, c'est pour hali Mali lakanako la kɛ a bɛ kɔnɔguwan se u kanabaaw ma. Un certain nombre de mesures fo a ti ɲɛ min kɔ fo dabali ni fɛɛrɛ dɔw de ka tigɛ ont été prises. O de y'a to o fɛɛrɛ ninnu ani o dabaliw tigɛra faso Mali fɛ. Et je crois que la façon dont ces choses se sont passées. Ne yɛrɛ kɔni miiri la k'a fɔ nin ko ninnu tɛmɛna tɛmɛcogo a kɛra kɛcogo min kɔni na. Et vu que la Côte d'Ivoire, en tout cas, a indiqué qu'elle était venue sous couvert des nations. N'a dun fɔra Côte d'Ivoire dantigɛli kantigiw fɛ k'a fɔ ko u nana ni sira min ye k'o ye diɲɛ tɔnba ka sira ye. Les Nations Unies a suscité beaucoup d'interrogations. A kumaw cayara a ko kunkan kosɛbɛ. Et beaucoup d'appréhension de notre part. Wa an kɔni y'a ye cogo min na a ma taa anw jimi sira fɛ. Que nous, avec les Nations Unies, nous reconnaissons que anw ni diɲɛ tɔnba kɔni an bɛɛ limaniyalen don ni fɛn min ye. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements. A kɛra i n'a fɔ nin ko in a kɛra kɛcogo min a tun man kan ka kɛ o kɛcogo la. Qui nous amène à pouvoir mettre en place un certain nombre de procédures. O de y'a to nin ko in kɛra kɛcogo min a y'a wajibiya anw kan an ka ɲɛɲini ani ko ɲɛnabɔ sira kura dɔw ta. Protocoles qui nous permettent vraiment d'avoir minnu kɛcogo ni o dabali ninnu bɛ se k'a to an bɛ se ka la confiance et la fiabilité danaya ni tilennenya ni ladiriya min kan ka kɛ nin baara sugu ninnu na sur ces opérations. Nin n'a ɲɔgɔnna walew la kɔni. Donc il y a eu plusieurs dysfonctionnements que nous. An kɔni limaniyalen don k'a fɔ nin ko in kɛcogo a kɛra kɛcogo min na fiɲɛ caman b'a la. Nous avons relevé sur la question de ces équipes nationaux. Ni Côte d'Ivoire jamanadenw ka maa minnu sera an fɛ yan. De soutien. D'abord, je crois que si on regarde les règles même des Nations Unies, hali ni ye diɲɛ tɔnba a ka ko bɛrɛbɛn ni ko kɛcogo lajɛ. C'est que les équipes nationales de soutien sont déployées en soutien
au contingent des pays en question. Kelebolo no bina Mali kono ya minnu kɔni jɛna k'u ka sɔrɔdasiw bila ka na basigi baaraw kɛ maa minnu bɛ bɔ ka na olu sɛnsɛn k'u ka baaraw nɔgɔya u bolo u bɛ bɔ jamana kelen ninnu de kɔnɔ. Et le contingent ivoirien sont à Mopti, ils sont à Tombouctou, et ils sont pas. Côte d'Ivoire yɛrɛ kɛlɛbolo minnu n'olu bɛ Mali dugukolo kan dɔw bɛ Mopti dɔw bɛ Tombouctou. Déployés, là-bas ils sont plutôt déployés à Bamako. Nka ninnu dun bilalen don ninnu bilala k'a fɔ k'u kana Bamako ya. Il y a une première entorse. Nin kɔni ye sariya kantunumuni wari dɔ ye. Que nous avons soulevé. Anw ye min ye a ko la kɔni. D'après les informations qui nous sont anw ye kibaruya minnu sɔrɔ n'anw kɔni y'o kibaruyaw ɲɛ sɔrɔ. Parvenu aussi de la part des Nations Unies. Hali diɲɛ tɔnba yɛrɛ fana. On n'a pas d'informations sur le lien contractuel entre le contingent ivoirien. An y'a ye k'a fɔ baaraɲɔgɔnya tun kan ka waleya cogo min n'o ye Ivoire kɛlɛbolo ye. En tout cas, où les soldats qui sont arrivés. Kɛlɛcɛ minnu kɔni nana an fa dugukolo kan. Et la troupe allemande. O ni Allemand ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya ni baaraɲɔgɔnya. Bon, ça aussi c'est vraiment une difficulté. Quelque chose qu'il va falloir régler parce que cela veut dire qu'on n'a même pas de cadre légal clair. Entre la compagnie aérienne en question, Chake bundasu minnu n'o ye pangolon Chake bundasu min yɛrɛ kofɔra ko olu de ye wele bila u ma. Force ivoirienne. N'o ye olu ni Côte d'Ivoire sɔrɔsiw cɛ. Et la mission des Nations Unies. O ni diɲɛ tɔn min n'anw ye sira d'o ma o kana an dɛmɛ an ka jamana basigili la. Et troisième élément qui a été aussi souligné. Fɛn sabanan min ni bolokɔni sigira o fana kan. Les équipes nationales de soutien sont kɛlɛbolo minnu ni olu y'u jamana minnu b'u ka kɛlɛcɛw bila ka na an magwɛn. Pris en charge pas par les Nations Unies mais par. Maa o maa ni jamana o jamana bɛ yen n'i ka kɛlɛcɛw bila ka na n'i ye kɛlɛcɛw bila ka na k'i bɛna baara magwɛn ta ka jamana sɛgɛrɛ musaka ni fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye nafoloko ye o nafolo musaka bɛɛ bɛ bɔ i yɛrɛ de kun e min ye ŋaniya ta k'a fɔ i bɛ magwɛn ta. Le pays qui les envoie. Et dans les cas de figure, on se rend compte que c'est qu'on. Wa ni zena ta a yera an y'a faamu a nana ye cogo min na. Cette force est payée. K'a ye k'a fɔ nin kɛlɛcɛ minnu n'o ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan u bɛ sara de. Par une partie tierce, même une. Maa wɛrɛ jamana wɛrɛ mɔɔw fɛ wala maa wɛrɛw fɛ minnu tɛ. Société privée. Nin ye kɛn yɛrɛ ye baarakɛ sira dɔ de ye. S'ils étaient payés par les Allemands, je crois que c'est. Ne tun y'a sɔrɔ k'a fɔ Alimanw de tun bɛ wari in sara. Tu constitues une entorse. O fana ye ko bɛn o fana tɛ ko bɛn ta ye nin ko la. Par rapport aux règles des Nations Unies. I n'a fɔ diɲɛ tɔnba ka ko ka kitiw ani ka ko bɛ labɛn sariya sira minnu fɛ. Et l'autre question, je crois. Ɲininkali min fana bɛ yen. Il y a aussi un certain nombre d'éléments et de formalités parce que les équipes nationales. N'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ɲɔgɔnna suguw bɛ kɛ u bɛ kɛ labɛnni sira. Ani labɛnni wale dɔw ye minnu wajibi de olu ni kɛli ka kan. Je tiens à préciser devant. B'a fɛ ka perepelatigɛ min di fana. Essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. Nin kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ɲɔgɔnna ko ninnu bɛ kɛ magwɛn minnu bɛ ta k'u kɛlɛcɛw sɛgɛrɛ o magwɛn ninnu ye a sɛbɛn ɲɛnabɔ siraw ye. Ni minnu kɛlɛcɛ minnu bɛ na an fa dugukolo kan u bɛ se ka dɛmɛ u ka cɛw la cogo min. S'ils doivent avoir des armes. N'u u kan ka marifaw kɔni sɔrɔ. Des équipements individuels de protection. O ye ni ma ɲɛ k'a fɔ bɛ nin baara sugu kɛ i yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ kana marifa minani minnu na.
et non des armes de guerre. Je crois que dans le cas de figure, ça veut dire qu'on est sorti totalement. De tout ce qui peut s'approcher à ça, même si c'était le cas. Mais je dois dire que malgré tout ce qui s'est passé, je crois que la question touche aux relations entre le Mali et pays voisins, frères. Cette question, je ne vais pas aller plus en détail dans la définition ou la qualification de ce qui s'est passé puisque la justice malienne est saisie. Elle fera son enquête. Nous souhaitons que les Nations Unies les parties prenantes puissent nous aider à élucider ce qui s'est passé par rapport à cela. Mais en parallèle à ce processus judiciaire, le Mali a toujours indiqué qu'il était ouvert aussi pour le dialogue, pour un règlement pacifique. Un pays voisin. Par rapport à cela. C'est dans ce cadre-là que je dois dire que le Mali a été doublement sollicité dans cette affaire. Le Mali a été doublement sollicité par rapport à une médiation. Et le Mali a accueilli favorablement la médiation de la République togolaise. Et nous travaillons dans ce cadre-là. Je crois que des informations, ou en tout cas le langage diplomatique n'a pas permis de restituer les choses dans leur contexte. Mais à cette double sollicitation, nous avons marqué notre préférence pour la médiation togolaise. Et les discussions se poursuivront à ce niveau pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver une solution à ces questions. Chokoroba ni musokoroba ni kuma nunu kera Nazaraka na mbado kafo Abdoulaye Diop afana femo na chanyo be komi kuma ni kera ani je tomba no Nations Unies unyemo ka danka nyana chukomi au fana biseka auta tomata tomala ode akaini kuma inke bamanankana amirila kafo mi fora au ye familialisro ni fien sorla alakali chukola sabu kabo kandola kata kandola krangrang nyana mi ye Nazarakai kana se bamanankama fendo femi te fenno mambaite ni fien sorlala utuma ko ministre kam mu kan wele ka foni yoro ina ni foni chukola ni ta fo chukoy alakali chukoy ni nda alakali chukoy amga baray manugo nga baray manugo
Balimaw kulu min bɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko yɛrɛwolo debout sur le rempart ni a cɛŋana dɔ ye Adama Ben Jara ni dɔw ko a ma ko Ben le cerveau ninnu tun ye kunnafonidilaw wele laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye duniya yɛrɛmarakulu olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko MINUSMA o MINUSMA in a kunkanko kibaruya cayara nin ma daminɛ bi kabini sigi min kɛra Nations Unies kuluba fɛ sigi an ko de ma ko Conseil de sécurité ka baro sigi o baro sigi min na ni yamaruya dira ka fɔ MINUSMA ale ka san 1 ɲɔgɔn kɛ Mali kɔnɔ n'u ka mandat nana renouveler malidenw fanba ye ɲininkali k'u yɛrɛ la yala mun de kɛra malidenw tun y'a jira ka fɔ Faransi jamana sɔrdasiw gɛnna cogo min na MINUSMA sɔrdasiw fana ka gɛn o cogo kelen na k'a ye ka fɔ MINUSMA ka mandat o kurakurayali min kɛra a kuma cayara kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali denmisɛnnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛwolo debout sur le rempart maw olu y'a jira ka fɔ nin ma bɛn olu ma ko laɲini wɛrɛ t'olu fɛ MINUSMA a k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ hali Côte d'Ivoire ni Mali cɛla n'i y'a ye gɛlɛya bɛ yen bi fo ka se nin yɔrɔ ma kuma dɔ la MINUSMA n'i ye ale ka kɛlɛbɛw bɔ a la tɔ bɛ a dɛn Adama Ben Jara kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ u yɛrɛ u jabala la a ye dantigɛli kɛ ka kɛɲɛ ni MINUSMA bɛ ka degun min lase malidenw ma u yɛrɛw ka miiri n'u ka faamuya n'u ka jateminɛw kɛra min ye an ka fara ɲɔgɔn kan bi bɛnkuma dɔnkibaru kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkuma n'a baara ɲɔgɔn radio minnu bɛ Mali kɔnɔ Adama Ben Jara ye min fɔ o kɔrɔfɔ ninnu filɛ bi ne kɔni ka kuma man ca bi parce que wagati dɔ bɛ o ye kuma wagati ye nka wagati dɔ bɛ yen o ye wulikajɔ wagati ye bamananw ko kangarimada banna kɛlɛ ma an bɛna na bɔ mɔgɔ 9 k'a yira MINUSMA ye san 9 min k'an ka jamana kɔnɔ ka taa MINUSMA siège la n'o y'u jabala ye an bɛɛ lajɛlen an dafalen mɔgɔ 9 ka taa lɛtiri d'u ma ko kangarimada banna kɛlɛ ma u k'u ka koso ni kasa cɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ 9 représentants du mouvement Yɛrɛwolo debout sur le rempart vont se présenter au QG de la MINUSMA. Kata lettre di chef de la MINUSMA ma k'u ka taga. O kɔ ka impléation du président de la transition ma n'o ye Assimi Goïta ye. O kɔ ka impléation du président du CNT ma n'o ye Maliki Diaw ye. O kɔ ka ampliation di premier ministre de la transition ma n'o ye Choguel Kokala Maïga ye. O kɔ ka ampliation di Nations Unies yɛrɛ ka représentant spécial ma min bɛ Bamako kɔnɔ yan. K'u ka a lase diɲɛ bɛɛ ma k'a lase Mali ɲɛmɔgɔw ma ko kangarimada banna kɛlɛ ma. Ko nin ye faso jama ka welekan ye kɛrɛnkɛrɛnya ma ka ɲɛsin bi maaw ma maa minnu nana san 9 anw ka jamana kɔnɔ ko ka population civile bali fagali la nka u nalen population civile fagali multipliera olu nana ko ka Mali dɛmɛ ko ka Mali basigi nka u nalen kɔ Mali ba wulila an t'a dɔn u ye baara kɛlɛ min k'an ka jamana kɔnɔ mais n'i taara u yɛrɛ bɛ conférence de presse min kɛ k'u ye baara min kɛ u bɛ min yirila ko an ye courant don an ye ji di dɔw ma forage sonina an ko aw kɛra SOMAGEP ni EDM ye o si tɛ ye u ko k'u bɛ ɲaman cɛ an ko ɲaman tɛ se ka ɲaman cɛ anw bolo bi MINUSMA yɛrɛ de ye ɲaman ye la MINUSMA c'est des ordures olu de ka ɲi ka cɛ ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o kuma de ye tiɲɛ ye dɔw bɛna ɲininkali kɛ ko bi k'u ɲɛ bɛ bonnet bleu la n kun na baasi tɛ je porte le bonnet bleu pour sachez ces casques bleus qui ne servent à rien o de ye bonnet bleu ye opération tɔgɔ o de ye opération bonnet bleu a kun ye o de ye an bɛ wele da ko MINUSMA bɛ baara o baara la diɲɛ kɔnɔ u ko baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan u ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ɲani le 22 septembre 2022 ɲani o ni ɲɔgɔn cɛ o ultimatum de bɛ taa di o wagati kelen na MINUSMA bɛ Mali dugu 13 MINUSMA b'o de kɔnɔ Mali la yan o dugu 13 bɛɛ bɛ bɔ pour que ka taa o kangarima kelenw da u ye u ka kanw kɔnɔna na pacifiquement an bɛ bɔ ka to de di u ma ko kangarimada banna kɛlɛ ma ni sɛni ma kusumɛ a bɛ paraw mɛn Kidal kɔnɔ lɛtiri bɛ d'u ma Tessalit lɛtiri bɛ d'u ma Aguelok lɛtiri bɛ d'u ma Tombouctou lɛtiri bɛ d'u ma Ber lɛtiri bɛ d'u ma
Gundam lettre be duma, Mopti lettre be duma, Sebare lettre be duma, Douanzan lettre be duma, Gao lettre be duma kuka anka jamana twanye nyani 22 septembre che. Menaka lettre be duma kuka anka jamana twanye. Utamenen ko fa Gundam lettre be duma kuka anka jamana twaya ni Bamako tabe dishini. Donc claler no ni dugu de nyonche pour leur sommet de quitter le territoire malien. C'est une exigence du peuple de Modibo Keïta. Et c'est pas négociable. On te négocier, on te trémer. Donc, sera quel est le français pour le Bikanga Jamana Tissa à travers la ministre. Ni ministre te oube doyoro de même fait Kanga Jamana Chiwanga Jamana Gatomo et Togoni. Ni ministre te oube doyoro de même fait. La maga mime qui sena clef la Jamana qu'on a oube Kulobara. Ukuna force l'angolum baden tchekuto anga Zesi Sahel force Takulade et force ministre merde. Ni bela jele barganine ni be force l'angolo force kirikraw kana kanga jamana ci fi yere be sira ko kuma me crise mi kono o crise kele ne do wa walma crise wara de do jamana bisegi ani nani wode be ministre kono a jamana bisegi ni nani na bora Iran Turki ani Chine a to be jamana langolo munu me farasi ka bara la contre notre pays ambo be donc an sigi chogo di ka nyere to jugu bolo akanga jamana ci. Albert Einstein a dit ceux qui font le mal ne sont pas les méchants, mais c'est ceux qui regardent sans rien faire qui sont plus pires que ces méchants-là. Kojugu, majugu ga kojugu, kote mogo dabali ba, mais manyumanga mangu, kode nyogon dugu chite. Anta mangu ka ambalolento. Okuma damado de kumene bolo bi, wele de bi, kuma mancha. Ka fo, Karl Marx, allez définition de la révolution. Amena ce mois d'août, nous allons entamer la phase active de la révolution. Comme les Modibo Keïta l'ont décrété le 22 août, la révolution active. Amena activé ou non fait. Karl Marx dit que la révolution, c'est la transformation de la quantité en qualité, la passation de l'ignorance à la connaissance et l'accession de l'inférieur au supérieur. C'est ça la révolution. Ni révolution de glaning wallahi billahi ta'ala atoko manipulation. Maintenant nous sommes dans la révolution active. En cas en façon et si cela doit nous coûter la vie, ben Kabili Mor n'a pas peur de couteau.